Hello everybody. So আজি মই তোমালোকক যেটো এক্সাৰসাইজ আছিল মই তাৰ নাম কেতিয়া কোৱাই নাছিলো এক্সাৰসাইজ 5.1 এক্সাৰসাইজ 5.1 টো ডিসকাস কৰিম একচুয়ালি কন্টিনিউটি থিওৰি পাৰ্টটো মোক শেষ হৈ হৈছে কন্টিনিউটি আৰু মোক পঢ়াব লগা নাই থিওৰি তোমালোকে জানিব লগা একো নাই তোমালোকে যদি পঢ়িছা ডাউট লাব যদি নাই পঢ়া তেতিয়া ডাউট নলাই so first question to এনেকুৱা আছিল prove that the function is continuous at the point this particular point of continuity so etu moi ভাবো তুমি জানো তোমালকে পারিবা next আছে examine the continuity of the function at the point etu particular point of continuous limiting value of the function বুলি চালে হৈ গল number 3 examine the following function for continuity etu fx equal to x minus 5 so etu যদি তোমার মার্কস তো যদি 1 মার্ক দিছে 1 mark দিছে তেতিয়াল তুমি কবা দিছে polynomial function therefore continuous যদি নহয় টুটকে বেশি মার্কস আছে তেতিয়ালে আমি লৈ লম ইয়াৰ ডোমেইনটো কি হয় ইয়াৰ ডোমেইন ইজ r so r ত arbitrary point এটা c লৈ লবা c belongs to the arbitrary point in its domain so তেতিয়া limiting value of the function লবা দুইটা limiting value লব c minus 5 value of the function c minus 5 since limiting value is equal to value of the function therefore function is continuous in r therefore it is a continuous function যদি 1 mark আছে তুমি ডাইরেক্ট লিখিবা 1 mark থাকলে তুমি ডাইরেক্ট লিখিবা polynomial function therefore continuous number 2 ইয়াৰ domain to হলো বেলেগ হৈ গল ইয়াৰ domain to কি হ'ব x is not equal to 5 দিয়া আছে x is not equal to 5 means domain is r minus 5 so r minus 5 so ইয়াতো তুমি r minus 5 কাৰণে তুমি যদি মার্কস বেশি থাকে তেতিয়ালে লেটস arbitrary point কনসিডার কৰিবা যদি বেশি পয়েন্টস না থাকে তেতিয়ালে কবা এটো সাপোজ এটা বেলেগ এটা ফাংশন gx is a continuous function therefore 1 by gx is also continuous where f of 5 is not equal to 0 x not equal to 5 আছে therefore f of x is not equal to 0 therefore it is a continuous function similarly eto যদি মই simplify কৰো to x square minus 25 x square minus 5 square divided by x plus 5 so ইয়াতে তুমি এটো এটা দুটা ফ্যাক্টর হ'ব x minus 5 into x plus 5 so x is not equal to minus 5 গতিকে এটো ফ্যাক্টর উপৰটা ফ্যাক্টর লগত cancel হৈ যাব হয়নে so cancel গুছি যোৱাৰ লগে লগে এটো কি হৈ যাব x minus 5 so ultimately এটো হ'ল কিন্তু ইয়াত খালি ইয়াতকে ইয়াৰ ডিফাৰেন্স কি ইয়াত ডোমেইন আছিল r আৰু ইয়াত ডোমেইন হ'ব r minus 5 মনত হ'বনে so তুমি r minus 5 হলে তুমি r minus 5 তুমি এটা ultimately কি হ'ব polynomial function continuous পাবা x not equal to minus 5 হৈছে therefore continuous function dominant minus 5 to 9 so এটো 1 mark কাৰণে এটো x minus 5 polynomial function continuous therefore its modulus is also a continuous function আৰু যদি তোমাৰ এটো যদি মার্কস 4 marks আছে more than 4 marks আছে তেতিয়ালে অকমান বেলেগ স্টাইলত কৰিম আমি so আমি ইয়াতে fx equal to x minus 5 x minus fx equal to suppose modulus of x equal to কিমান হ'ব x minus 5 when x is greater than equal to 5 are equal to minus of x minus 5 that is 5 minus x if x is less than 5 so piecewise function হৈ গল এটো পাৰিবা আগৰ নিচিনাকে আৰু এটো একেই prove that a function is continuous at x equal to n where n is a positive integer পাৰিবা এটো পাৰিবা এ domain is r so তুমি মার্কস যিমান আছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই কবা যদি মার্কস 1 মাৰ্কৰ কাৰণে কোৱেশ্চন হয় তেতিয়া কবা it is a polynomial function therefore continuous আৰু যদি নহয় তেতিয়ালে তুমি পজিটিভ ইন্টিজাৰ কাৰণে তুমি c এটা কনসিডার কৰি লবা so এনেকুৱা প্ৰবলেম কৰিছো আমি আগতে so এই পাৰিবা তোমালকে find the discontinuity where fx is this find the only point of discontinuity এই কোৱেশ্চনটো লিখা ষ্টাইলটো একেই লিখা ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ কিন্তু এনেকুৱা টাইপ আমি যদি কয় ডিসকাস দি কন্টিনিউটি অফ দি ফাংশন তেতিয়ালে আমি পাৰিম ইয়াতে কেস 1 কেস 2 কেস 3 ধৰি প্লে কৰিবা আৰু কেস 1 ত সাপোজ তুমি কেস 1 ত তুমি এনেকুৱা হৈ গল fx equal to suppose
fx equal to twice x plus 3 when x is less than 2 is equal to twice x plus 3 when x equal to 2 twice x plus 3 নহব তেতিয়া x equal to 2 হলে তুমি ভ্যালুটো পুট কৰিব লাগিব হয়নে নহয় x equal to 2 হলে twice x plus 3 লিখিব পাৰে একো নহয় twice x minus 3 when x is greater than 3 it is so I made case 1 case 2 case 3 suppose first case 2 ললা তো when x is greater than 2 so x is greater than 2 আগতে আমি কি কৈছিল let's see be the arbitrary real number if x is greater than 2 এবাৰ মই তেনেকৈ নকওঁ আৰু তেনেকৈ ক'ব পাৰো নক'বও পাৰো মই এবাৰ এনেকৈ ক'ম if x is greater than 2 then it is a polynomial function therefore continuous since x is less than 2 it is a polynomial function continuous so at x will 2 কৰি চাব লাগিব ইয়াত right and left hand দুটা লিমিট ওলাই চাব লাগিব so 2 less than 2 continuous হ'ব greater than 2 to continuous হ'ব so polynomial function continuous হৈ আছে ক'ব লগা একোই নাই তাত চাব লগা একোই নাই খালি লিখিব লাগিব at x equal to right hand limit left hand limit ওলাবা left hand limit to হ'ব তোমাৰ 4 plus 3 7 হৈ যাব আৰু right hand limit to হ'ব 4 minus 1 হৈ গ'ল so continuous নহ'ব so what কৈছে find all the point of discontinuity therefore 2 is the point of discontinuity similarly বাকি কিটা পাৰিবা 2 is the point of discontinuity question লিখাৰ ষ্টাইলটো বেলেগ আৰু আমাৰ কৰা ষ্টাইলটো বেলেগ হৈ গ'ল আমি আগৰ মেথডত নাই তুমি c লবও পাৰা c নলবও পাৰা তোমাৰ কথা ফাংচন ফাৰ্স্ট সিম্পলিফাই কৰি লবা ও কৰি চাবা যদি তোমালোকৰ অসুবিধা হয় মোক ক'বা এটা নম্বৰ 14 টো অলৰেডি মই কৰি গৈছো বহুত আগতে কৰিছো বহুত দীঘলীয়া হৈছে 10 টা মান কি 7 টা মান কেছ আহিছিল নেকি তাতে ডিসকাস দি কন্টিনিউটি অফ দি ফাংচন হোৱাট ইজ ইয়াত কেছ 1 কেছ 2 কেছ 3 হেবিলাকত তুমি মানে suppose at x equal to 0 x equal to 0 to তুমি right hand left hand to ওলাবই লাগিব মানে কি লিমিট আৰু ভ্যালু অফ দি ফাংচন চাবই লাগিব ইয়াতে তো অকল right hand limit পাবা আৰু ভ্যালু অফ দি ফাংচন পাবা আৰু when x lies between suppose 0 and 1 0 and 1 হলে ফাংচন to 3 হয় তখন constant function continuous similarly 1 to 3 constant function continuous 3 to 10 constant function continuous so at x equal to 1 at x equal to 3 x equal to 10 x equal to 0 এগুলা কোয়ান্টিটি চেক কৰিলে হ'ব কৰা ষ্টাইলে বেলেগ হৈ যাব আমাৰ থিওৰেম এপ্লাই কৰিম সবতে থিওৰেম এপ্লাই কৰিম যত পসিবল হয় আমি থিওৰেম এপ্লাই কৰিব পাৰি থিওৰেম এপ্লাই কৰিম সো এটো প্ৰবলেম কৰিছো মই আগতে ফাইন্ড দি ৰিলেশন বিটুইন এটো আগতে কৰিছো এটো সেকেন্ড বা থার্ড ক্লাসত থাকিব লাগে এটো কৰিছো এটো ফ্ৰেকশনাল পাৰ্ট অফ ফাংচন টো আছিল যে এটো fx equal fractional part of x এটো গেটেস ইন্টিজাৰ অফ x তো এটো কৰিলো মই so ইয়াতে চোৱা ডিসকাস দি কন্টিনিউটি অফ দি ফলোইং ফাংচন so যদি ইয়াতে 2 মার্কস দিয়ে তেতিয়ালে আমি ইমান দীঘলকে নকৰো তেতিয়া আমি কম এটি যে sin function continuous cos function continuous therefore it is a continuous function here sin function continuous cos function continuous therefore product is continuous sin function continuous cos function continuous therefore difference is continuous function এপত বেছি মার্কস নিদিয়ে কৰিবলো ভাল discuss the continuity of the cosine cotangent secant এবিলাক ফাংচন আছে এটুত খালি তোমালোকে যেটা কোসাইন টো কৰিব দিছা তুমি ইয়াত কিনো ডাইরেক্ট থিওরেম টো লিখি থৈ লাভ নাই এটো থিওরেম টোকে প্রুফ কৰিব দিছা তাৰমানে এটো তোমালোকক মই ট্রাই ইয়োরসেলফ কৈছিলো মই সাইন ফাংশন টো দেখাইছিলো তেনেকে কৰিবা আৰু cotangent cosecant secant বা cotangent এবিলাক tangent ফাংশন বিলাকৰ বা যিবিলাক ফাংশন আছে এবিলাকৰ তুমি তেনেকে কৈছা ট্রাই কৰিব পাৰিবা এটো find out point of discontinuity here x is less than 0 হলে sin x divided by x less than 0 যেটা আছে sin x to continuous function x to continuous function that less than 0 কথা আহাই নাই তেতিয়ালে এটো continuous function greater than 0 হলে এটো polynomial function continuous হৈ আছে so equal to 0 চাব লাগিব সে left hand limit to ওলাই চাব left hand limit to 0 হ'ব কিন্তু greater than right hand limit to 1 হৈ থাকিব so continuous নহয় it is not a continuous find all the point of discontinuity কৰিব কৈছে না find the point of discontinuity is x equal to 0 is the point of discontinuity question to কেনেকৈ আছে তেনেকৈ আনসাৰ দিম আমি এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেম বেলেগ কাৰণে নহয় ইয়াতে তুমি ইয়াৰ লিমিট উলাবৰ কাৰণে তুমি জানিব লাগে when
x is not equal to 0 means either x is greater than 0 or less than 0. Greater than 0 or less than 0. X is less than 0. So greater than 0 hoi thake greater than 0 hoi thake that also means 1 by x to continuous function, sin of 1 by x continuous function, x square is continuous function, therefore continuous function. Similarly less than 0 to ki hoy to continuous function. So at x equal to 0 yat jeta limit ulaba sobot ki important bostu etue je yat ami sandwich theorem apply kori he limit ulabol paru. Yar limit ulato eta special limit first year class ot sai loba নহলে যিকোনো বুকতে আছে first year এটো sandwich theorem apply কৰিব লাগে ইয়াৰ limit লব কাৰণে আৰু যদি sandwich theorem তো না জানা মই কেতিয়াবা দেখাই দিম বাৰু sandwich theorem তো খালি মোক তোমালোকে কোৱা sandwich theorem জানা না জানো সো sandwich theorem জানিব লাগিব ঠিক আছে না সো এটো পাৰিবা তোমালোকে একেটা পাৰিবা নেক্সট এবোৰ সব পাৰিবা এবোৰ পাৰিবা তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা খালি ট্ৰাই নকৰিলে নোৱাৰা এটো সেটো মই কৰিছো নেকি নাই কৰা যদি তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এটিং সব কৰিব পাৰিবা এইবিলাক সব ডেফিনিশন ইউজ কৰিব লাগে এইটো মানে কি নাম কয় থিওৰেম ইউজ কৰিব লাগে এটা f of cos of x square এটা সো x square টো কি হয় পলিনোমিয়াল ফাংশন কন্টিনিউয়াস therefore cos of x square composite function therefore continuous so continuous function ইয়াতে cos x to তোমার continuous function therefore modulus of cos x is also continuous function similarly modulus of x is a continuous function sin of modulus of x composite function therefore continuous so it is modulus function continuous it is continuous modulus function therefore duta modulus function depends on continuous function so first মই suggest কৰো তোমালোকে take your time কিন্তু তুমি খুব সোনকালে কৰিবা কিছুমানৰ কাৰণে লিমিটটো খুব ইজি লাগিব আৰু কিছুমানৰ কাৰণে লিমিটটো খুব বেয়া লাগিব আৰু লিমিট যদি বুজি পাইছা পৃথিৱীত একো ম্যাথমেটিক্স নাই যেটো তুমি নবুজিবা সব ম্যাথমেটিক্স তুমি বুজি পাবা মই অলপ বেছি টাইম ললো তোমালোকতকে যিমান টাইম লাগে সো মই ভাবিছো তোমালোকে হোমৱৰ্ক খিনি তোমালোকে কৰি লোৱা সো হোমৱৰ্ক খিনি আমাৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব হোমৱৰ্কছ খিনিৰ ওপৰত কথা নাই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব যিমান মার্কস থাকে আমি অ্যাকর্ডিংলি মার্কস মতে আমি কোশ্চেন আনসার করি ঠিক আছে এখানে হৈ গল 5.1 নেক্সট ক্লাস যেটা মই কৰিম ডিফারেন্সিবিলিটি স্টার্ট কৰিম হ'ব দিয়া বাই